السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما ينفعنا وينفع الأمة بأسرها. أما بعد، إخواني في الله، اليوم نتحدث عن علامات الساعة وظهور المسيح الدجال. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler thème très important. On a besoin de noter. Si tu notes dans le téléphone, ou tu notes le papier, ou tu notes n'importe, mais il faut noter. C'est très important. Les signes de la fin du monde, le deuxième partie. On a déjà parlé de la première partie. Aujourd'hui, le deuxième partie, avec le signe que Al-Masih al-Dajjal bientôt va sortir dans le monde. Bientôt. Al-Masih al-Dajjal bientôt. Comment bientôt, cher? On va écouter, mon tout. On va écouter bien. Wananyasi watukufu, usiku leo ngasina mada muhimu, très important. Haina mndu na jipangendo zidakika zinu yaishie izo ikaondo joka kueleza usiku leo. Haina mndu yarambie ekaya zenrongo hizo sazija au raha. Ikamura parisa ukazija, kamura parisa ukazenrongo zija. Yabo haina mndu na natobeza lemnankuhu, yabeza jiprograme ya jokabwe kiyama ketsi hule mrajipange. Ikazenrongo raka zijaja. Abo katonga rujamba shabora habo fundira hazenrongo hizo karajaziona. Yabora habo dajale raha katiwa katiwa hera wakati wa dajale kaujaja. Shaika uono zenrongo razivumbua za vumbulo harimwezi yoneze hadithi rjoka uzambaba. Ekazi sazija zenrongo hizo mto ushahidi yabo kazenrongo hizo bofundi ngizo yabo basi yabo dajale ngatsungo linda ya roho. Ekazi zenrongo njoka uzambaba dajale za vumbulo kaika sazija duniani bahabo dajale ngujoro yawe kazija abone mruna jipange yalale kartujwe maudu dajale rjuke bota salamu lwa dajala roha kartujua ndo ushawo kartujua ndo mwezi ujao kartujua nda hivi aizo emada ya leo nganzo mria note mra note ezavumbulwa uharimu azi hadithi zinu ukangazijua huja duniani ekazija bahabo dajale ngujoro ezinda zibi bofundi rahane janji ya zendongo hizo watukufu rahane janji arimwe mada hiyo banda rahimidia Mwenyezi Mungu ngarjutsaha zerahma za Mungu zendeleye ekayiri wahezi umbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ina rusali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Narmusali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aizo zabarindini watukufu. Shati mwambia nukana ejona commentary ya batani mrati batani mrati jibu ejona commentary bada mtu mranti ikaritimiz sito mbloki iliri msaidie atujojilatiza wakati wasa tena. Yani banu mi hanza ni facilito wandrani mrubuko katwanza dunge darasa shahanjia ili ate masuzi uharimwe darasa okaini tengo ni botoka wandwa tizamba uka haini tengo botoka mjamba naye haizo haini mrubuko habu internet harengo wakatae ne connection ya hai shayaka tuanza ishili shangonzo atie commentary za batani ya de wandu masalani wandu kwa mjibu haukabora timizi sito mbaziza haukaka tuanza wandu wajodo jamba marengweni nganzo mria bwandaye ya jambo hahe
watika ujuzi shahoja tongoni mrajambe ayoto risa yani aizo watukufu rahare janjo harimwe temu ya hatu amanzo mswalie mtume wallahi rahane janjo harimwe madaleo haukanga joka wana miracle secret kajoka wana ngongo muhimu na wonga bo surprise osu kwa leo enda ibe surprise no mwanzo le fijo sabanga bo surprise ibo fundie surprise da ibo futa sabanga bo surprise na rtoweda rasaranzi ngemni ko surprise na rtoweda rasarangu ikanga rondora timizi ngeri mninkeni ya surprise awi lazima basi mtume sallallahu alayhi wasallama izo nanzoni mwambieni mtume alayhi salatu wassalam yafanya mtume alayhi salatu wassalam wakati ndo mbinguni sababu mswalie na mshindongo tazinu wallahi ejwe ndongo zinu ngebida swale mtume wallahi badi mtume mtukufu angalia badi mtume uranza atabo yafa haka ujumo tsorombeladu atakojumo tsorivumbua yenswakia kanaka ukansingu tsohima hasababu dasi basi ngo juzo nazomwambia mtume sallam wakati ndo mbinguni harimo msafara wa Isra ne Miraji wakati mtume yenda msafara wa Isra ne Miraji basa jangwa mbiwe maswahaba nguambiyo hizo yanikiwa neze swala na hizo pia basa mbiye maswahaba ukana siwonesiwa tsambiwani Mungu ukaya wa ummati wa hahe Muhammad sallam wa ummati wa hahe ngabo wandu zihwi mengo mfukare yani 70,000 vont entrer au paradis sans jugement wandu zihwi mengo mfukare wandu 70,000 watsoingia pevoni vatsina hisab vatsina jugement e madhambi wayafanya kwa na huzisiwa wafanya madhambi hata Mungu kana wauzisa hata suala wotso parwa ntwa kiyama mngwambe danyi nyinye mbebon kwa na huziswa hata suala ebalo parofanya dhambi au kujafanya ebalo parofanya ibada au kujafanya wanruzihwi mengo mfukare ngwajoka unjia mbeboni vatsina hata question wala reposi wala hisabu basi Mungu kutolaba mjembeboni imasahaba ya salam masahaba wambia mtume suala wamba ya Rasulullah eyabo Mwenyezi Mungu yahwambia zenrongo hizo yaunika le kado hilo ukangojoka uona wandu ziki mengu mfuka 70,000 vont entrer au paradis sans jugement mtume hwamba mushie dimana baka amanzo swale mtume haina mundu la twanzia kwa matara swale mtume ya sala swale mtume hanyonyi uswale mtume rohoni umswalie mihono harimwaye komanteri ukebadzima nondo swale mtume ya sala ishezo mtume haba swale mtume hanyonyi ishia muhambiyo uswale mtume rohoni gamonzo urudi utape komanteri uswalie mtume swafi ishezo mtume haba hauzisiwa mtume hwamba Mwenyezi Mungu yamba hautamanio ummati wa hosuhi mengo mfukare wanjembe boni batsina hisabu mtume ufanya mtume hambeindrini sa'altu rabbi an yuzidani mtume hambiye masahaba uka tsiwombo Mwenyezi Mungu yanenjezize bezuhi mengo mfukare wawo waomba bititi no ummati wa hangu ngo uwenji masahaba wamba ya Rasulullah yabo wambiye Mwenyezi Mungu yahwenjezize ye listi wajoka unja mbeboni watsina hisabu hata kestio madhambi wafanya pia kwa nahuzisiwa zeibada za wafanya kazina hangalo kazonjema uzombi pia mbeboni direct mtume hausoka yabo watsaha Mungu ya hwenjezize ya ogumante ye listi ya hoonru wao Mwenyezi Mungu hambaje mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hambiye masahaba uka qabila rabbi Mwenyezi Mungu anikubalie demandi tsambaya nenjezize Mwenyezi Mungu akubali henjeza masahaba waambia mtume uka kam Mwenyezi Mungu akubali hahwenjeziza ye demandi watsaha owandu wenjeze waje wanjembe boni batsina hata kestio wala hisabu wala uhisabiwa Mungu hakubali ya wanga faqala alhabibu sallallahu alayhi wasallam zadani rabbi bikulli wahid
واحد من 70,000 آخر. Mtume sallallahu alayhi wasallam hambie masahaba ukana Mwenyezi Mungu bona mdemande anenjezize, Mwenyezi Mungu akubali hanenjeziza wangabi haina mndu mzima harimwezi huimengo mfukare wajoka unjambeboni haina mzima yabo ngujobalia zihuimengo mfukare vahe hodingoni wadungane unjambeboni watina hisabu ya salam ya oh la la enjamba mswale mtume wambajibu mtume ya Rasulallah ya salam habibi qalbi de mwanziwa hii roho ya habibi alqulub de mwanziwa wa hii roho kwamba hukubali wangapi bo mtume kubaliwa yezihuimengo mfukare. Allah il va augmenter dans 70,000 chaque une personne, dans 70,000 il va mener autre 70,000 pour entrer au paradis sans jugement. Yani 70,000 fois 60 faut combien? Yes. Non. 70,000. Chacune, il va mener 70,000. Au milioni wanadamu. Watukonja mbeboni watina hisabu. Au milioni. Wanduzuime ngomfukare. Haina mzima. Yabalie wanduzuime ngomfukare. Hangale wandukume. Waili. Yabo waili. Wala bala zuime ngomfukare. Wala bala zuime ngomfukare. Yabo wandu waili basi. Yabo deja wabala wangabi. Zuhijana na mengomine. Yabo yo 140,000 pour 2 personnes. Pour 2 personnes, pour 4 personnes, et yonga, 140,000 na 140,000. Angalia, 140,000 na 140,000. Ya Allah, ya Allah, ya salam. Wanroi libasi, ya waharimwe ezuhimengo mfukare wao. Wanroi libasi, ngwabelondwa ngabi, zihujana na mengo mine, hodingoni mwao, wanru wala pia kwa laka uziswata kestuyo, wala suala, wala tijije, waungwa tungonja ambe woni watina hisabu. Mwenyezi Mungu wa ye, harimika zihuimengo mfukare basi, ya demande ye listi yenjeze ye double wazinji wajoka unjambe bali batina hisabu ngojo atahe demandiyo yakaukubali wenjeziwa tuhambio kawo mtume Muhammad samba mtume Muhammad yekartira vile mswalie yekartira vile jibi orambe masha Allah lazima jibi orambe masha Allah lazima jibi orambe masha Allah wenjibu mzee wenji haina mruna reme konti yabo nambi yotorema konti 70,000 e wana de mwanga hizo milioni nga 70,000 halafu haina mzima 70,000 yani tunambia 70,000 fois 70,000 ya Allah 70,000 fois 70,000 watine 70,000 ya mwando ya bongo jokordi wenjesi ya Allah يا الله يا الله يا الله اللهم ادخلنا الجنة. الله أكبر الله أكبر اللهم ادخلنا الجنة يا رب. نرمي أمين نرمي أمين هينا نرمي أمين 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 مقولنا رجيم بون هرمي لستيو wajoka unjambeboni watinata hisabu gani wao basi kana huzi soka euparo towa roho euparo hiba euparo na mvinyo uparo vurabange euparo wa mndu euparo fanjao no euparo swali ewende heji au kujenda kabata hata kestio kabata kana huzi siwa njema ukafanya ukajafanya wala kwa na huzi siwa hata mbi hata wazifanya wawotu ambiloka listila dur na mwende mwanjembeboni udkhulul jannata bighairi hisab. Ina rambi masha Allah mgwartar mwe group na rambi haya bese wanzi hukumate masha Allah ambaye hanyorudi wanzi hukumate masha Allah ilimgo njeze ilimgo jele ukebwa zimanonwa amba masha Allah masha Allah masha Allah Allahumma amin ya rab amin mgunartu harmwe listiyo rabbi amin rasul wazaza hatu rasul wanrosha hatu na nyibo wanwashe wazimanonro mahanyu banyu no wana hatu neze famiza hatu na haina mnduranzo hamnyezi Mungu haina mnduranzo rimjuwao raporomon rauranzo ratsuparomona shayero wahe yeto jibwanasi hamungu yeujibwanasi hamungu yeuranza hamungu mungula jeli haina mnduranzo hamungu
rauri wajua rauri wajua ridungane wadzima harimwe listi hiyo wajuka unjambe boni watsina hata suala wala kestio wala hisab. Allahumma amin amin amin. Na rinjio harimwe darasa basi dakika ngasidungwenda haraka esheler tujoletsa haku. Watukufu ikhwani fillah, lezi alama ikawe kazi ja duniani yabo almasihi dajjal ngujoroha yabo ndo tsolala hoju habo tasira mbiloka wala dajale hasaharoha na bonda jale roha ilondele badziro duniani wondo mtihani mziro duniani dajale wongo toka upotezo wanadamu 95% ngwajo upotea wanje mroni wakati wa dajale ngujwangamiza zenongo dajala joka ufanya wandungu waju kubeluka yende Mungu shaeda jale nguroho wakati ndi lewonda boreleza uze ajabu na boda jale horoha yomengo ni mwezi alama nkuu za hekiyama ekaisa iroha dajale awambo aboyena mndule juju tsilo ngalevondo la vuzilwa ekanda dajale hasaroha abole juju ngalendawo la vuzilwa dajale ngujoka roha wakati ndi na rishilie be hadithi tsaino ya hadithinu watukufu sijotsaha haina mru ya note haina mru na note zenrongo zinu masiku ya leo ya kensa jifikiriuka zenrongo zinu sazija au raha kazija mrunambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala ndajale tuo mrambe mngumshe yambiye mwana yambiye wanzanuka undanyi wala ndajale tuo zenrongo za vumbulwa pia uka zehijanda jale ngujoka uroha omalali okwanda jalenge ukana kauza lo wasazalo hale wasange hafungwa zenrongo izwe kasazija ngutojoka uroha direct almasih dajjal ngudar hifadhina lebala dajjal narambe amin. Allahumma inna na'udhu bika min fitnati almasih dajjal yota mtume hamba rodombe duwa hiyo kanga swalio harimata yatu arhamra jara salam rodombe Mungu ya hifadhi mrunele fitina la dajjal ilo fitna zero ngujoka hangamiza wandu wenji wajukonja mru wani hasabu dajale ekaroha mkono rifadhi fitna zero basi zi alama ekawono zija haina mru natsobeza yambiye mru mshono wana undanyi kaweza raswali karibeza ratubia baada dajale tu katujua maudo undosha katujua dajale ngujo ekahamba hayi wora ngotamba ezavumbula pia ngizo au kaziti enda sivi na rishilie habari ngabo sahaba wa mtume wamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda sahaba wamtume wambo Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wadzimane masahaba wansi pia ziradhi za Mwenyezi Mungu ziwandelee ya watendea shefu wa hema sahaba Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu wadzima ne komanda mwenza mvu yakawanila Uislamu Umar ibn al-Khattabi radhiallahu anhu wadzima ne yakana imani ya ulila haku hasababu ya Mungu Uthman ibn Affan radhiallahu anhu wadzima ne shujaa yakawana yakana zamvu wamba Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ne masahaba wanti pia wa kullu sahabati ajma'in radhiallahu anhum wadzima ne masahaba wanti pia ziradhi za Mungu na ziwendele na ripange bwatukufu haina mru na rengenoti mrado ishilia ndro yanzike komanteri yehamba ngizo ukaziti mamtoona amwanzoni wone bwatukufu engizo au kaziti zi alama za fumbulo basi Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu au karama Allah wajha yukir Ali mgo jambe radhiallahu anhu jambe karama Allah wajha yukir zondil Ali akauhutubu kana ala al-minbar yakhutub الجمعة فوقف واحد وقال يا علي متى يخرج المسيح الدجال يا سلام علي ngo mimbarini sahaba ngo mimbarini nguhutubu ngabo mria juga ko msirini hauzisa Ali ukaya Ali dajale ngujoroha wakati hindi engabo alama wokore ziwona zijiri duniani bano yabo dajale hasanga karibu ngurogo dajale ngujo kauroha wakati hindi rambiyo wakati dajale joka uroha ile kariwono za alama hizo haina mrabeza jipange babo wakati usauja bahia alingu wajibu abazo ndo zina alikata tuhamba jao hizo Aisha na mtume sallam yo alika damba jao masahaba wanu haina wambao hizo ngo ishona mtume hizo ngo arengao ne masahaba na mtume sallam wa masahaba wako tuhamba jao haizo sahaba wa mtume uzisiwa ya Aisha na mtume abo hizo ambao hizo Aisha na mtume tujoshangaya hizo Aisha na mtume basi Ali radhiallahu anhu kana
ishia zenrongoni hwambiao tena uzihifadhinro ekazenrongo izo zija basena mndu nazingare haina mndu nafunge shana mboda mndu nafunge shana mboda haina mndu nazine nafunge shana mboda enda zi ngarandisao eya mwando Ali ibn Abi Talib ngurambio yoisha na mtume ngurambio ze alama ekazi ja duniani yabo dajale ngujo kauroha harakabo haizo na mrado shila donote mrado anzia ene mrado tozi ngara komantero do anzia ita ukejaja beza bismillah kamro ishazi alama zicha abu basi kaula lale wa mrado andiso jipanga mrado te projet uka bofu mimi amonjo mwahani nendena verse mratu tienje ni projet mratu jadon tuna projet bofu vanu muhana mwanzo nende na sutene alafu 2022 skanza nende na wahe nyumbani fanye mashuhuli kutawa kutubia dajale tuo adikatujua mkirishari le maudu botasi hojuharishie bo esa jirindi dajale haja dajale lako mnataze projet rabeze mrunataweze projet ya mwando tsaino dajjal al-masih ad-dajjal subhanallah homrutsoba le maleton ziana jongondo hazini omrarange mna carte blotte yango nzo ya verse homrutape kodi hatoishia dajjal tu natawe dajjal eze alamanda sivi bwa tukufili mnote mwambie kangizo kaziti kazi jabo basi dajjal nguro kakazi jaja aboraha ya mwando hamba Ali ibn Abi Talib nguramuka idha amata an-nasu salawat ya mwando sinado repete haku amwanzo ni bunguze nsirepete haku hambe ya mwando idha amata an-nasu salawat ekahuono o waislamu omejine kwa tu swali mrunga islamu hadzina basi nguparo Muhammadi wala paro Ali wala Rukia wala Fatima wala fulani wala Abdurrahmani madzina waislamu hadzina shawo kwa swali ekawona duniani ngabo waislamu watso swali shawo ngwamba waislamu ye madzina waislamu shawo swala okaiji ya Qur'an kwa tunajanio kwa tujue Qur'an tawaisome kwa tuitaha wejue hata kwa tu swali ya boyo alama ya mwando dajale tuo dajale ya mwando tio na mdo note zija ukazija ya mwando tio na mdo note amlindo zo komantera msonga botsola amba bofu iyo ija iyo ngabotsola nzaba la bofu iyo ija ekawuono ngabo waislamu duniani walo waislamu madzina wala Muhammad wala parali wala Rukia wala Fatima humuzi sawa muslima wa jesu muslima ya swali no mika swali waislamu ama muslima ekawuono ngabo waislamu wa paro madzina wamba waislamu shawo kwa swali wandora ntize swali bala wamba waislamu yabo iyo ya mwando yabo ndajale hasandi sotolwa ze vitesi tuo pa ya mwando tuyo vitesta hasandi sohucha ya mwando haya na mdonze ngabotsola bofu ya USAID ya bili wa adaa'u al-amanati ya bili tiyo wa adaa'u al-amanati ekayo ze amana wandu wanga wapoteza ze amana kabati mruamini mwananya haina yani kwa amana ngutsoyila mrauni kamnara lishihu mzingarilie ngoto mkazabala mrafanya mba hazi Faransa mahamitanu hosozano hajuha masihu hahimigardie hatashifo haunjile mnaria liwola habesha mjomba hake Komori awabeshe mwana mmahe Komori awabeshe mwananya Komori ukemnaria lihuo mwanzo ni wahemba nyumba awa mwanzo nifanye mba isima ola mjomba ngu toraga mnaria li hakazabano hanunku ekaze amana zandisoliwa dajale yabilitiyo ekaze amana za wandu anikiwao wazizingare ngwatsi ngozila ndani kwamba amana zingare pa gutso ikaza bahanu
mrarenge mnazi huzira rwani kemwananya nzingarile yaba njeni libemba college nizingarile mnariali uo njeni wahemba nyumba nizingarile mbari yaliyo ikati ja komore njeni unrembe ndrunile wedo mpara humuzi sangu tsamba patati patata yabo yo alama ya viluka dajale tuo tende watukufu ngammonazo komantari ngabombo bofu iyo yijatse na iyo ewa yabwese mbili za mwando mwamba zija amtsona bala ze amana ngaziliwa hainani kwa amana ngabo watsuzila ngo washa sheka wono wenji ekawona zo ngo izongizo duniani ze amana sanga ziliwawo yo yabili haya onduka wala ngawuthola bobofu salama nasi mnguna rifati batizo zija abongizo yabo katsinangu ze amana ngaziliwa ateza misirini ngaziliwawo ze amana ataze amana za misirini ngaziliwawo msujo kangizo ukazitsi za hetsambilwazo tsambilo ukataze amana za misirini ngaziliwawo hata ndungu afanyao majilisi wandungu afanyao majilisi warenge mnariali wandewa wa homsirini mumjini awandondo wa hemadrasa homjini awando alekezemba pare yomjini ngawatsungoro hando araru awandu wane hariwondo wenza mvu na jiku wefanya kabatu jorongoa kabatu jodisa warenge amana ya mji warenge amana ya homsihiri warenge amana hemba pare warenge amana ila wakazabu haya watsonuka Jibrilu ngojo yengwa emina haja baadi Jibrilu wena gozibina wa hanza ubabu hawambe zijirio baadi demana uyengwao ye Jibrilu kuzamba watu deziwa kuzamba wadeziwa kuzamba wayengwa haya Jibrilu ngojo deziwa ewe ngobabu ngombo usilamu izo Mungu ya hamba no wanadamu kwa twanza wazirensi aya bismillah Jibril ngojode ewe ngabotsawo ewe aya enambeza Mungu iyo numero 3 ze amana ngazijo uliwa haina ni kwa amana ngwazilao za misihiri ze amana ziliwa ze amana za mji ziliwa hata heni shama ndungo una shama warega mnariali wanika mriazi ngari wa heshama ngutotsanganya na ndroili wararu wale amana ya heshama haya amana homro juu yiliwa idozi siwa fulani wali amana umrombwani yiliwa amana umrohari yiliwa amana ya mji yiliwa amana misiri yiliwa ze amana za malako niziliwa mrani kema na nyamzigarilie hali ze amana zandi soli wa yonde yararu ekawuono zija eba dajale ngutoka utende eba ngutoka utenda roshenda huu dajale na msodanga eba bofu eba zendongo zifungula uzinu eba ngizo swafinda huu ngizo Faransa ngizo Afrika ngizo Arabuni ngizo Hindi do mahala pia yeko moringizo ukazita eba mahala dajala joka ukazaleka roho akuda huu eba mamimhara eba ndajalele karo mdungu toka utenda kaze dro eba kutoka utenda kaze da huu huloze zendongo zinu swafiza za kanti subhanallah hai narendele eyane sarifungwase alamanda ngaridari mwe alamani shatimambia nukana haina mru ujuanzi ya message hade ya mru awamba rongo za betis watika mru domjibu netimize darasa mihangala za komanteri yatandongo za bata mitsomblok direct mikado fanya ukari tire harimwe ami kabati tire mitsotia blocage pour lui faciliter mitsombloka direct ili nimfacilite nti atudojitabisha hajadonja rimwe paja hangu mwanza nimfacilite ili atujordi ngala darasa satena wazo wangu do wajibo na tuendelea na darasa mtudojibu mrwathala ni papa yomba blocage international d'accord narendele basa senda sarifungwa nne haya idha amatana salawat dikaze swala sarifungwa ze swala ya bili deze amana sarifungwa ze amana yonde ya bili abanga rondo ya raru وكان الحكم ضعفا يا رارتي وكان الحكم ضعفا يا راديو ekahuono zensi za Kiislamu
owahukumuo emavamana wende sawo zentsizo ngwawo walemevu kwa tushinda wasaidiyo wanansi tsiunono tsimaesha tsihula tsisante tsimaji ekauono ye wahukumuo owaende sawo owadirijeo zentsi za Kiislamu ngwawo walemevu kwa tushinda ofanya mbando ngwawo wasaidiyo wanansi wawatowa harimwa tabu yabonda jale tuo yararutio ndajale tuo dajale tu yediara ekaya zentsi za Kiislamu nguononsi owaende sawo walemevu kwa tina tamba solution mrewa uziseba ngatoko fana jize tabu zinu ngutambe ngondo rifanye no kabatsi moye ya rifanye ekauono we Islam owaende sawo zentsi zo wando walemevu kwa tina mba moye usaido wanansi waro hari mwatabu yabonda jale tuo Yeuzambo tsuda mimra tsamba Jibrilu ababuha tsamba yeuzambo isahaba mtume mratu Jibrilu hamba bango jowa nafikina wato profit Jibrilu hamba mamto tafsiri zanzihwa mamto tafsiri ezanzihwa zino ya zamba sahaba wa mtume izomi suruka izo haishana mtume Muhammad sallallahu alaihi ndi arar siyo hita ndi arar ekawa ongoza ngomo lemefu aya numero 4 ngaso harima zi alama ekazi jabo ndajale ngujoroha narodoshilia baminga mimhara mimi zi alama zuna mimhara mami mhara mratu jola le hojwabo tasimrambula bofu dajala kazale karobo la gara dajala sakazo mdu San Charles de dajala sakazo mdu hawasau kazawo Saint-Denis dajala sakazo mdu Villiers sur Marne bofundi mamika mhara dajala sakazo mdu Afrika tizo eyane tiyo agarandori moya eyane wa dhulmu fakhra ekadhuluma udhulumiana irende kamrungu jibuo mrungu jifahari mrungu hazulumu mrazulumu mnji mrazulumu yensi mrazulumu ebaniha mrazulumu mwananya ekazuluma mndu ajafungiana ndola ndaena mndu wala mndu maundu mbeza mapapie ahundo situation hazulumu wala mndu msheha mndansa atawe henda dungu mndu ajimu mjini hao Awola mwanamme hasaidia wala mwanamshe hamwangale maisha te mwanamsha undumba stia so undundongo wala mwanamsha dhulumu zemvu hadhulumu odosha hiyo uraya zenjwe kumu yake zemvu za hangu ekaudhulumiana irende hauka wandungu wajifakhario haudhulumiana dajaletuo yabonda jaletsuo mratso fano fuha mrarentso hawo harantso wandu mradungwe mwana meula mratso ndambiyo hata ze famizila ba mru zihala hamru hasabu de mwana meula ala fin e mwana meula hasubuti dizoko eli hasubuti habaye matso jawu yatso dhulumu e mwana mshewola yamrejeze bahibahi yamrensi yamrende mrutsi hindu yendadunge mwana mroaji na bale mwana mshola atofano furata basa tsenda mzulumu cha basabonda jale tuo yabonda jale tuo dajale hauma na mwanamme hatofano fura he mwana mshola hende mbio hamwangalia hamlekeza hata wakati ya jamana dizo mwana mshola atsojuha ya mrensi ya mbe kuja nistahiki minga bidoni fanye mashuhulo mjini hatu haukawa yeba nuhudiwaze namna raenshi udiwaza zetabu yongo tsoja undhulumu o wakati wangu pia undhulumu maisha yangu pia undhulumu zemvuza yangu pia unizulumu jao yaboche kaudhulumiana irende haukailodo pwawa lilio ni mrungondo mbia dhulumu mrumsha mrungondo mbia dhulumu mrumma mrungondo mbia dhulumu yensi mrungondo mbia dhulumu mnji mrungo haina mrungondo mbia dhulumu mwananya kaudhulumiana irende hadhulma udhulumiana irende hala modi na ujifahari yabonda jale tuo aya yokati mamto tafsireza anziwa mimi ntsomba za hangu zinunja to hatu zinuka zijala mtsamdu ya washili zinka zijala moroni kazijala mtsamdu ya washili zinzila wana ne masahaba wa mtume yabo mihanza nifumbe mtsamdu mbabe ukamtsamdu ashili wo unanza mnguna bariko mja mtsamdu ya barikine ko mori pia masoyo nsipia mtsamdu ashili wo unanza tsenami usukubaluka wo unanza
tena mukubaluka mtsamlia shili wa unanza amprofiteni washukurie haukawa ni milia wakati wata mtsamlia wa shili wadzima no wandu wako ni mila pia duniani shamtsamlia shili waka numero 1 rawa babara wazaze wa unjili ya engazija wa unjili ya lewa shili kamil hasibabu ya hangu wa ni milia aizo mra shukurie mrira ndwa njema mru shukuria mrira ndwa njema mru shukuria mshukurie ndo narendele haizo alama ya tano arendele alama ya tano tio alama ya tano tio enda hii wa umarauhum fajara ya salam 5 namdanziha namdona bakangizo kaziti iza heza vira siwono commentary banzamba bofungizo amonoso commentary wamba bofundingizo ngamono commentary bofu izo ngizo aya ngarendelewa ya tano msujue kaya zinda bahangizo kaziti narendelera hawa katotesa ribakshana da kanchash il reste 15 minutes il reste 15 minutes ribakshana dakika 15 bas 15 minutes qui reste dakika 15 bas haya narendele 5 numero 5 enda hivi wa umarauhum fajara ekawa jazama emadhamana watawali ya zenti za Kiislamu wazende sao waundri hawala wandu mabandi wa ujuma ukufuru Mungu watona haja na Mungu watungovu timba mpaka ya ufanya mbi aboda jale ngujo yaneka huono wafaume ne maprezida wa hezenti za Kiislamu warende hamabandi ya utokufuru Mungu na waansi Mungu ya wamruju somuhona wambe bienvenue o wakati wa dajale huja mtuje kayo hija uraka jaja na mwangalie zenti za Kiislamu haina mtu natuangalia zenti za Kiislamu mwangalie deja ngabo mahalari zenti za Kiislamu walo wafaume waislamu watungo ukufuru Mungu na wasi Mungu warende hawa mabandi wa kufuru ngao kabati mtuju kangizo yo alama ekangizo yabo yo alama ukashebu ya ukadajale ngujo ukanga zenti za Kiislamu ekazitendelwa ni wandu hutona nsi ya Kiislamu eyatenda yensi hawo ufisidifu chamfu na ukufuru Mungu abonda jale suwe ngami muhara tambami muhara na jale ami muhara na jale haya yo numero 5 numero 6 wa uzarauhum khawana yewe zina uzambo Ali ibn Abi Talib haziranga na mtume sallallahu alaihi wasallam wa uzarauhum khawana ekahuono duniani reka Europa reka Afrika reka shinde kama Marekani ekahuono duniani wajazama yema waziri yema ministri walo harima zensi hizo warende ghawana wandubo kongwa wa tayari wahini yensi ya hao wahini o wanaansi no wahundre patrola mali watoma boshoni ikawaja wakati huono zenti za Kiislamu ngabo maministri au mawaziri mrunge tayari yasinye mkataba au mrunge tayari ya huzenti ya hahe au mrunge tayari yangamizo wanansi no mru ya tsohundra patrola mali ya jitajirise ya kene nyumba njema ya kene gari jema hahino wanansi wala katina haja nao shandele poshwela hahe ya wonda jale tuo dajale tuo ye Ali ibn Abi Talib ngorambioje wambaje ikahuoneza maizo zija zenti za Kiislamu waja wakati wakwema waziri nema ministri ngwahinio o wanansi mrunge preya jazele posho ya ketajiri ya jitajirise ndayeno hawo ya hinio wanansi katina haja nao sho muhimu haina mndu kutanza jihubie ya jitajirise ya bohambwa ndajale tuo ebangizo ukaziti watukufu ebangizo ukaziti ebo wakati wo ujauraha nazo komentari ganya hapo ni mratu hamba ngizo ukaziti iwaswili ngabonsi harimwe dunia kweli
ya mawaziri na ministri wote khino wanansi kwa tsina haja nao shawoto do jihubia wetia mrunge prince yangamie ngepirondwa wa shihanai ngepirwa nansi wa shata shomi mumra jihubia yeye ya jijazize mabosho yakeni gari jema mpaka namna nyumba njema ndaye no hao ya jangalie no wana ne fami o wana wasomendo ye fami usomendo sho wandu mra wa khini katina haja ngizo kaziti nsuju lawala mamtsombe zanziwa mamtso soma ezanziwa mamtso soma eza hamba nyinde mjodojibu mratujamba jibirilu hamba tidami mamtsombe zambwa ne masohaba abanyunya nyi mzijoka bofu zija au kazijaja aya narandele tena iyo nimeronga amada nas adawul amanat kulakum dhafa wa dhulmu fakhra umarahum fajar uzarahum khawan haya sarifumbu wa sita 6 on a déjà il reste 8 minutes ribakisha na dakika 8 il reste 8 minutes. Sarfumbua 6 choses. Wabaki. Sarfumbua 6. Wabaki. Narendele. Haya. 7. وأعوانهم ظلم ikawaja wakati alinde wabo sahaba ngurambioka ikawaja wakati owandu wahimili yao ze serikali za hezenti za Kiislamu yundi hama dhalimu wao yani kawaja wakati rowa tawalia rowa shangiria haina mrungu tsenda mbio yatojihubia yani reka mrunga rimwayezi reutsari mwayezi haina mrungu tsenda mbio yatorikisha owandu mratsorenga waye abo mathalan harimwa mji ikawono harimwa mji warimwanzi haina mndu reulo shefu mji reuti shefu shangonzo ajake shefu reulo shefu wa shama rewanzo ajake shama yani reulio reutio haina mnungu tsenda mbio no ya parise place fulani no ya jihubie yabonda jaletsuo yabonda jaletsuo eka haina mnungu tsenda mbio yani atawala utina mba place ya waziri wala utina place ya directeur wala utina bahazi ya biro yeba hengondo mbio ya parise place ilabala tsukangondo mbio ya parise lekeze shaina mrugu tsenda mbio ya wasulibala ya jojibi hubia da no hawo awonda jaletsu haukabo ilo kafa ya wonda jaletsu eka haina mrugu tsenda mbio mrugu tso kontra fulani ngamui na bala mrugu ndo mbio ba ya renge place ila ya fanye naira hanola ekene mnungu tsona mbio ngula wala mui na balaba bahongwendo mbio shakuja sta shangondo mbio urenge place laba iluke mui rahana yetsena hoda jaletsu yende afukare haya shele basi dakika ngizo nchashu zibaki chashu haya yonde ya set na mndona mbie kangizo kazitwa tukabotsola mabofu sazija wamtsona mabofu nguna revukishe babo da jaletsu sababu mimhara minga mimhara ikazendongo zinu zija ya honda jale safini lazima roho yuse hantu zendongo zinu pie kasa zija duniani ikasa zija duniani ya wakaitina hunu kaitina hula lazima ndajale ya roho ami muhara safi mami muhara lazima ndajale ya roho mami muhara safi samba mami muhara safi mami muhara mratujwa botasi mrado anzarenge mbatre awarenge mbatejeve direct mrahelela dajal mrokaja hiya tubia kaja hiya fanya ibada ai daja narendele sarifungwa 8 aya ngarendo ya shenda 9 maintenant c'est 9 wa qurra'uhum fasaqa yewe nguna rifat Allahumma lak wa qurra'uhum fasaqa ekabwaja wakati owasomaji Qur'ani owadingo some Qur'ani oharimaze mahafali owadingo some Qur'ani mu marengweni wadingo some Qur'ano harimaze majilisi wadingo some Qur'ano harimaze mahafali neze mashuhuli kawono owasomaji Qur'ani warende hama bandi warende hama susu ya utsorenga wazade ya bonda jale tuo dajale tuo ya boyo hambwa dajale tuo kawono wasomaji Qur'ani mahodari ya usoma Qur'an na sauti njema za usoma Qur'an mrungu kobe ule mikro mrasomo na bala wala mtia wush na bala remote ya benge
harimo chamvinyo harimo wezade numero 1 yaboyo hambwa ndajale tuo iyo nsujwa kaye jawraha iyo kawono wandu nsujwa kaye jawraha ngabotsola babofu yoraha ayewa amorsola nzabofu yoraha kajaji wasoma Qur'an kwati mabandi nsujwa mtujwa tipia apokena ukilipiwa ke mabandi tipia sha ekahuono ngabotsola bofu izora kaziti ulamba raha nsujwa ulamba izoraha ekawono wasoma Qur'an ngabwandu wasoma Qur'an walona sauti njema ho marengoni ya usoma Qur'ani shahari mwa ufisidifu harimo walamba ashebofu izija ngabotsola bofu ashezija amono commentaire walamba kaijaja wasamba bofu hija ngabulamba bofu rake jaja hiyo walamba ashimira nsujua walamba bofu zija ngabotsola bofu ashe ngabwa kusoma Qur'ani mahodari sha harimo urengazade wanawashe harimo wanawashe na ukufuru au harimo unamvinya ubange ngwawo usomandro Qur'ani sha harimo ufisidifu bofundi ngabotsolamba zi abontujua ngabamba bofu yoija ngabotsolamba ashirake jaja nsujua zaye ngabotsiyo walamba nusu walamba ngabo nusu ngabo wasaya kwa watinam kena ukirwandu pia kena tokir ngabo kusoma Qur'ani ndo kwa twa fisidifu shangabo ko usoma shango wa fisidifu arimo afutena ngizo aizo walamba ngizo walamba raha ngamono ngarivimao ngamona zo commentary rangali enda wabe wahamba owenji abungara rangalo wale wenji walamba ngiyo kabati ngwawo kwa wati ngarivimao rangali ngwawo kwa wati ngabo ukabati na iyo nde yashenda numero 10 enda hii numero 10 wafasha zina ekawono zina ekawono ufanya zina zeneya irendeha hamamaji wandu wanwao yani kazina ngizo gratuit zitsoeneya yani ufanya zina irendeha maila mbandongo ya mafitsi yani aboka batsukari mra ishele mksha dotsorenge telefoni mra pare boshe tu me manque yaborona nesanga basi aboni makalima yani yala tuif ekazina zeneya irende hama manungu ya mafitsi hofanya zina itorende hama samplu yabonda jale tuo msujwa kazi da kazaja da jale tuo hale rambiwa nema kokwa hatu hale rambiwa nema kokwa hatu ukaika mnungu nzwangale mwana mshe au mnungu nzwarenge mwana mshe yalale naye afanye zina mrurenga mezi ya uwaza 2 mois 3 mois bala mrungu tsopanga hata mratoko shinda ya mwone mwana mshe wala yakamro mmono hata nguono haya wala mwana mshe nguono haya hata anengubayo jau yabonga mnono ani ngonda himibu mlango jumra imihule ani mramona mbavi nona habo narona ndebo mahariba mramona mbabi ani habula mremba mhono babi tete mranga lemba mhono mbabi haya usikuwa satena hajabula mrembabi ye umdu mbabi usikuwa satena hajabula mrembabi chef bambabi mra usukundwa ila mrungu pango 2 mois 3 mois mradone so hambabi titi le umrane so mhono mbabi maudu mrone so mdu mbabi osho mrone so chef bambabi usikuwa basata mrajokoja parsema na mshawala mromlale naye yumru tabi khaswafi mwana mshotabisha mndu ya mwana mbeba haka muhara wowe ilo karma ani shanga wajo ujazama ekamono zina ngiyo fasilma haina wanzo afanye zina yoke tudotsaha yani rekanga wana mapesa reka kutsina ngawana mapesa ngotoso pareni hutowa vero urenge mwana mshe pa degage kutsina mapesa ngotofanye strategy yambo domlauzo ngotsorenga mwanamshe humrende kopina kongonzo ulauze alafu mtina projet ngamjo ulola ngamjo shabala zina rabu kutwanza ulole balaka watatafikira za ulola ile yo hamba mlauzo domlauzo yo hamba domlauzo mtaba wangu amzorike kopine copain alafu rizwelane umzolana ndako ngamzolana wendi sina ujwani hulole avant il faut que je t'habitue et tu m'habitues et en même temps habitement et on va voir on va voir et kai jaye habitement et kai habitement ija ya latif
kaya bitmaija ila ya hale mrado renga 2 mois 3 mois mrata he mwana mshenge mrambe ngulalo naye mrado kazora ndefu na kaizo zilawa yija ukeni wanzo afanye zina do wakati wa director ataujo pare mwana mshe yabo jengu tsamba senata wangu banunga mina manki ya haho banu safe longtemps yani hotsobwe hanya wambe yabo director sate signature ngoto jusa ukaza Toi, salamu alaikum. Sukwa satin. Aha. Kazi na zenea. Kaitina hata mba retar. Kaitina retari. Shangio pa. Do torongoa. Rekanga wana mapesa reka kutina. Reka hawara retkati hawara. Yabo ya latif. Yabo nda jale. Tuo yonde yakume. Aya. Izija ukazijaja. Muzunangale bala. Ngabotsola mbabofu. Izo zija tena hizo. Zina babofu ndingiso hamandwa no maji. Ngabotsola ntabofu. Izija kweli ngabotsola babofu. Iyo ngisoro ndi hama maji abasaka batsimza. Yani ngorenga nashe mbesho mro lola. Nukutosubuta lola renga nashe kula tsudwa. Bala mro lola. Awumro lola ngena mrume. Shaka tsukina na mrume mzimani. Yabani halakina mrume katsukunasha ngonzo hula. Yani zina irende hama bitmani kamema. Hamandruwani hamandru atsabu hao. Ya salam. Narendele. Haya. Wadhahara riba. Narendele numéro 11. Tibakshana 5 minutes qui reste. Il reste 5 minutes. Tibakshana 5 minutes bwatukufu. Il reste 5 minutes. Dakika nsanu ndeza baki bwatukufu. Haya, kumena moja numéro 11. Wadhahara riba. Ekaula riba zenea. Wandu kwa tsuhura ula riba. Homijini ngwaloze riba. Riba rubua. Eko wanadamu kwa tsura ula riba. Eka riba yene ya haina mnungu tsonda mbio ya le riba. Ya woda jale tsuo ngujo. Aya. Da jale tsuo. Wala watabubofu. Zija. Tizo. Na wala tiduwaza mnandungo tsuo. Wala baha. Ngabu wadzaze. Na wababa. Woswalite mwana yenda fanya zina ngizo yode nukutobira ila tikati dwaza mnandongo huo ngabu wababa na zazi wakuswalito wana wendo fanya zina yani abo ngujoka arola hawara arola kope kajamlola yabo ngubalo gari awabala mna moto hajabonze havuzia bi vahemzaze ui mama ya wakati wakatsomba mama wakati yungu mambo ui daron ui yabo ye eri kena usomando kanamba daron eshelemzaze atijolemewa shaye nguje soma shifaransa ya itowe honkomioni ilimzaze wenro ngujambia mzaze uka ui daron ça fait quoi daron? Oui, daron. À la fois la daron, Olando la mzaze, ngwambie mwana heuka, yekuja ishia. Eushienri, Olande shiri wa wajabu nguparo, ekuja ishia. Olande kope ngutsaho, ekuja ishia. Wondobi, walaka hupara. Wala mzaze, de uchokurwa jemwana, ukasheri haja. Simrume, sheri haja, copain haja, e hawara yija, alafu mama ngujuswe telefone, e telefoni boya haja, mama haurongowa, e wendo, mi fulani tikautaha Ruzuna, tikautaha Fatma na Rukia, tikautaha Zainaba na Ndobi, tikautaha mdade katuzisa, ewe Ndobi bo mwana mme, utahwe mwanangu mwana mshe, weti mrumaha he, katumuzisa ewe Ndobi, shayabo, mdade ngumambioka, emna mroho para, emna mroho tsuo ya para, emna mroho ha
para. Merci Daron. Merci Daron. Yabasa hata zehawara ngazijao hoda honi. Yoketa ukari wado bwandaya. Ila ya ubwanda ila wahale. Ukarodo ubwanda yihomreranga mwana mshwa wanru. Zuzula wahale. Abasa mrungu karibiswa bandani. Mrungu karibiswa bandani. Alafu mbabenge bala. Mzadzenge bala. Alafu mzadze. Wahewala mwanamme hawara. Ngutinio pompi. Ya mtema pompi ya mweuse alafungwa mbio wala mwana msheuka Daron c'est gentil Daron yani harwala mbaba Daron c'est gentil oh Daron c'est très gentil mbaba harendwa gentil ngojo mbaba harendwa gentil Janti ya gari msujwa la katikati harendwa janti tijia Mercedes harendwa janti tijia Laguna harendwa janti abondi zo kubali votre daron c'est très gentil votre daron c'est très gentil bahembaba namzadze ngwajuha obo bandani woshio ngwajuha obo bandani wenzawo fukoni wambie mwana uka iliri mrensi il est pour parler pour parler il est mke en l'aise pour rester à l'aise on va entrer dans le chambre yani t'inquiète pas eh abomzate aningujura mbabajua harantse mwana na mhawara shetan wabandani hariwa jo hadisindo abatanga bajo wakati batono tulanze okabofu atanga bwani ko hata sambusa na juano goshinga batolanze komanta bofu subhanallah mgona rifa mrungo atahanikiwa hata sambusa ani mzatenda rega sambusa jahila hali ya Mungu subhanallah hata sambusa nguhaliwa jingu hali subhanallah mgona rifa hai naraje aizo ngaraje hula waqti'at al-arham 12 numero 12 basi dakika ngizo nchashi wakati ngondo wahise na boze nongongizo zinda ranzori ziye bana ranzori ziye haya ngamndenda rakamba ngarando harakamba sha zekweli zona nyongo zinu ramba zinu ngajotsongeza ndeziwa hata basi ze reseaux sociaux kwa twanza zambwa zinu ngwanzori toka ujumo heza basi ngwanzori todo hamba ze radio zinji uparona radio namtsanambia uparoisha radio harima ze radio za Komori pia matukamna nambia radio harima ze radio za Komori au tele harima tele ya Komori wabua mpango owana watiti wadopara ho radio mria tamani darasa au ya tamani Qur'ani uka alo mi fulani tkanze Qur'ani suratu fulani ya somani Sheikh Sudais bahola pare alo mi mwana fulani tkanze tamani suratu fulani ya somani Sheikh Abdul Basit bahola pare bo alo yo radio fulani tkanze tamani darasa ya tolwani fundi fulani bahola pare alo mi fulani tkanze tamani darasa uparozona amnaberishi uparozona zukazitsi kabati zukazitsi shabo ze radio ze tele mipango eni mnungu demande jimbo mipango dio basi majimbo basi jimbo watu twatiti wapar alo oui engwanzo jimbo ndali ndalala heziwani fulani heza mbabirishie bahe mwanangi soeza terete wana wahe wajua basi majimbo ze radio ze tele katutsa hadini hata nasamba bana majournaliste okwani benze au kama mimi ntsina waba nafasi majournaliste okwani benze hata majournaliste jamais majournaliste okwani benze kama ntsina waba nafasi mimi mitsi waba nafasi majournaliste de mala kama journaliste okwani benze kuno parosha journaliste bese wa ilari majana peut-être deux harima jana wa ilari majana majournaliste wajo subutiwa ni sutena wa mbengwani no shango to parsa 98 on contre au kama mitsi waba nafasi njaparo na radio au tele harimwensi ya hatu pia japaro na radio wabua mpango uko wana hatu wado parawe tamani ndongo sadi jamais kuna porishia ayabo wanangu wajoka ujuhana dini je wanangu wajoka ujuhana dini je yani botasi tele majimbo bomtsana majimbo
owana ngona mipango wado para ngo atamanio majimbo ola para hatamani fulani ola para hatamani fulani ola para hatamani fulani mrungu paro yatamanu kamwanzo sura fulani amwanzo aya fulani amwanzo darasa ya fundi fulani mrado tamani kamwanzo darasa fulani amwanzo darasa fulani hizo lazima rizambe deshongo tu hausi lazima ndo hausi ujame na rendeleshe leo wakati tujoisi hizo mtao aya alingu ndio ka alama ya 12 numero 12 na hivi wa quti'atil arham ekaze famiza ndi somana za dakika zibaki 3 abamwendo haraka mwanzo rutimizini hamba wa quti'atil arham ekaze famiza ndi somana ekaze nyimani zinjio malahoni mruka tsula ule mwana mshwa wala katsula ule mjomba katwanza wone ousheni wala katwanza wone hoja ekaze famiza ndi somana zenyimani zinjia mruka twanza wone mwana mshwa wala katwanza wone mwana mma wala mana na mbaba wala mana na mwana mshwa wala mana na mwana mshwa ekaze nyimani zandi sonja ho malahoni uzandi sotsamba za fami ya bonda jale tuo msujue kazi dao kazi jacha na mtu ambapo yengabo zenyimani zija auraha na mtu ambapo na mbao kemrabo na mbio ekaze nyimani zija auraha ekaze nyimani zija yabo shetani tu msujue kazi dao kazi jacha mtu ambapo uone amwangalizo commentaire ekaze jauraha ekawone malaho yandi somana ngabo tola baba mnguna rifadhi bakatinya wolamba ngizo zenyimani zija ulamba ngabotola babofu zija zenyimani ekawuono ze fami zandi somana yani mruka twanza bwe matwone ye shimeji ya loloda honi katwanza one shimeji ngoda honi halole mwana msho hao shaba stefani kwa twanza one shimeji kwa twanza mmone wabwe matwatu mmone hai wala katwanza one mwana mshwa wala katwanza one mjomba wala katwanza one mrumshe yani mwana hao halola mrumshe kwa twanza bwele ditwone mrumsha he mwana ekaema la ho wanjia nyimani wandiso vurana mji mzima uvurana yandiso tambalia umraju kwa twishilana no mrambwani kwa turongoza ekawuono emiji yandiso jimana ze famiza yandiso jimana ya honda jale tuo mtujwe kazi jauraha izo sambwa alingwambo izo aisha na mtume ngorambio ekazenyi walamba bofu izo zicha zenyimani zinjia ewe walamba mawjud ngobotsola nzaba sheikh mawjud izo zicha zenyimani zicha ekaima baya ya sanji ya homijini ze famizimana ngiende daraja hata ngawafawo mndu dahoni yele tranganga likao ndaru subhanallah ngalaza nyimani ekaende daraja ija mbwafu mndu letranganga likonraru we mwana mzima kazatanga hula ye mzima kazahula wala wana mbaba mzima shakwa tuishiliana wana wa mbaba mzima kwa tuishiliana wana wa mtata mzima kwa tuishiliana wala mtatahe na mtata wala wananya kwa tuishiliana wala mbabahe na mbabahe waswa moja nto moja kwa tuishiliana wala mji mzima ila fami nzima kwa tuishiliana ya wambwa dajale kaizo zija gabotawala sobofu izo zija dajale tu hai narendele basi sibakisha 2 minutes kires il reste 2 minutes sibakisha na dakika 2 hai desabak narendele kaza nyimani zinja mwaze faya asada ibe watukhidhatil qainati watukhidhatil qainat alingwambo kanendrin ekabwa jazama ye mastar mahodar wa uheza ndo wanawashe ya zamba litindami uzambo ali alamba ka watukhidhatil qainatu mughanniyat ekabwa jazama ye mastar wa hezao wa lohari mafijo ndo wazade eko wanashe waondo wa hezao wasawarenge plus wanaume wa hezata washindwa wanashe warengeze plus mwanamshe fulani wotowa mwanamshe fulani atwa jimbo ilolamba mwanamshe fulani atwa jimbo iyo tala mwanamshe fulani atwa jimbo olala iyo success mwanamshe fulani wongena bagage mwanamshe fulani wongena bagage mwanamshe fulani ngene ekaija abonda jaletu ya boda jaletu dajaletu ya bonda jaletu subhanallah
kamono o wazadendo wahezao warengoze sukseza ugheza heni mwanamshangu totwa jimbo la kalite mzade fulana toa ushatilo lolitola ni mzade tsuo mjini hao fulani ushajimbo tilo lolitola ni mzade tsuo hao fulani ushatilo litola ni mwanamshe tsuo hao fulani ushatilo lolitola ni mwanamshe tsuo kaya o wahezao walo master ndo wazade ya bonda jale tsuo dajale suo narendele basi dakangazi sawa haya ambe ndini washuribatil khumur o islamu ngwano mvinyo huo no islamu ngwano mvinyo na uvura bange yabo dajale suo huo no wana wa ho islamu ngwano mvinyo na uvura bange na uhusa bange mwana muislamu kweli nguhuzo bange nguvuro bange nguno mvinyo abonda ajale tuo haya narendele mvinyo na le bange o wana wa Kiislamu nsujwa kangizo kaziti eba wana Kiislamu ngabo wadunga bange na vinyo ntiji mnguna wa hifadhi mnguna to hifadhi wana mnguna hifadhi o wana subhanallah mnguna hifadhi wana haya ko wana Kiislamu ngano mvinyo na vura bange bo dajalenge karim mnguna hifadhi wana ya watu harimu fikra nsujwa kangizo kaziti subhanallah narendele ونقضت العهود وضيعت العتمات كايا wanruwa rantize swala za masihu owa islam wazia kwa tujuke masihu wa swale masihu abo oda jaletuo kaya kabati wanruwa johe masihu mruka tushida hata mrungu fanyo mwezi wa kamili watina ukaha hundu hata usiku zima hajuke masihu wa swalira kamili masihu abo oda jaletuo kaze swala za masihu zirantiwa mrungu fanyo mwezi hafanya mwezi katushinda hata swali hata masihu ya joma swala kamili abonda jaletu basi abonda jaletu narendele enda hivi tena watawani na hata ino wazakhrafu almasajid kawandu wandi so shindana nemi sihiru kange jisao abonda jaletu kemi sihiri ya miji wanungu washindanao na ujire mazifuba watie turu ya misihiria hawa idojisa shakwatina hamuke tuswaliwa haina mrungu jire mefudoka umsiri umjini hatu wondo wa ujisa ekaro yumsirini yori hulu Dubai yetaloshira kufanya yisima yuri demande shin kawandu wandi so shindana ukumsihiri wa hawondo ujisao umsihiri wa hawo utilwa tapi njema umsihiri wa hawo nguona mimbari nkuu zwali uzambo hambe kandu ngwafanya mimbari nkuu dese mimbari mtume mimbari yake keja kanku base ka uono wandu ngwafanya mimbari bwa la mimbari mrahe hutubu ngofikiri bale khatibu ngo harima 5e etage ka uono ze mimbari zo misiri ngazifanyiwa nkunku ye khatibata mwanzo mwangale katushinda mpaka du sensingo wala hatibunge hamange harima 2e etage ye misihiri itilo aturu hata ye uswali atakatushinda jikosantre ya swali shawati ya maturu misihiri wati ya kulo irisinji na tapi diferansi haina mrugu tamba umsiro mjini hatu ndo ujisawo wala hajijaziza umsiro mjini hatu wa ujisa wodu alafeni mrungu wa unanao nganzuri fanye msihiri ujisawo rahana mji fulani kejakiri mji fulani eba nunga mfanyo ha Mungu au nga mfanyo hama mji fulani emana misihiri ya Mungu misihiri ya Mungu wandombi wafanye misihiri ha Mungu sheka wandu ngwashinda nao ka ngwanzo wa mjini hawo do jisara hana mji fulani ngwanzo msiri mjini hawo ukemhu yabo mtso wenji mpaka utoka mhu nyinganyo washashi ngamonzo msiri mapesa menji no ataka mnaka ujaza swafi nsano ile tibaya nuko tuanza kwa mjini hawo umsiri ukemhu kamfanya ujoka kiasi nanyi maswali ashe mji fulani ngona batu lazima kene mhura hanao subhanallah ntuje kazi jao kazi jaje hizo zijao walamba yoka ijaje walamba zija ekaunda ndiso shindane misiru kawo haudu hawo jisa subhanallah narendelebo wakati sauhisa watolma wa halul masa wa akhadhat ar-risha mikarakara yeneya yabonda jaletsu mikarakara ngiyo ntuje kango kaiti mikarakara mkatio kaze corruption ngizo haina mronzo afanye mbandongo mpaka toto wa corruption ngeyafanyiliwa yabo basi dajaletsu
mnunganzo atowe mbahindu harimwa biro mpaka mra atowe mkarakara abo basi dajale tu msujwe kazi jaje kaya mkarakara corruption yenea mnunganzo renge mbakoli mpaka mra atowe mkarakara nike mtu mnunganzo rengo hazini mpaka atowe mkarakara nike mtu mnunganzo mba papi mpaka fanya mkarakara nike mba papi yabo wakati huo yabo basi abo dajale tu kama mikarakara yenea kami karakara na mikatio ndailiyo kama tizenda mpaka mtu atema pesa kama tizenda mpaka mtu atotoa mna mkatio kakutina mapesa mpaka mwanamshe yarengwa subhanallah kama katina mapesa atoa mkarakara mpaka mwanamshe yajitowezi ungo ngabwanasho wakwenda biro ngwanzo warengo hazini yawe directeur muhul biro katwanza rengi mwanamshe wola ngutsamba enda uje netwalie dossier ebaneza jini ya torengo mpaka towe corruption shaye corruption ya katima pesa yani ngwanzo ni kwa hamba ngwanzo ya towe yani ntweba imena maje ngwanzo ya towe yani hamba yani yamba visa kanape yo visa kanape uto visa kanape yani ngotonda biro uparisa kanape njema ufikiri bala mrunge harimwa villa subhanallah tujua kangezo kaziti ngondo arimwa biro uparisa mna kanape mwema halondo ufikirila ilande Charles ilande Champs-Élysées ufikirila de Maison Blanche ila kanape vale kanape ila ke jahanto bala jedo kansi wanro biro ila hanto bala jedo towa visa ila visa special ambao visa kanape yambo nini visa kanape yoti visa ya France yoti visa ya America yambo visa kanape visa kanape da mwe ngwanzo rengo hazini haya kanse kanape yorant eka kanse kanape joka ujirindai ngoni kwa visa ye visa yo rengo aje mpaka ujuso mdu engo ujuso mduje izotunuzisa ukayo hamba marque international visa kanape yotunuzisa ngo konse kanape urengo hazini kutu kanse kanape ngarjo utwalie dossier ngarjo utwalie dossier imma ukense kanape urenge visa kanape ujorongo hazini au dossier ngetsungo itwalilo hata yokena mwiso haya mpaka mrato mkarakara mapesa ngotowoze ngo zende kutsina mapesa ngotoweze ungo za ngotowezungo ani mkarakara wa mapesa rashwa hau mkarakara wa ziungo hata gzame mndungu ndo kajahunda gzame mnashona rende vale fundi kajamnika noti zabarindi hau kahamtsaha ya towe ye visa kanape ahara yani wala fundi wa kamil ngusomeso universite au ngusomeso ekoli au ngusomeso tujinda hubi ngusomeso hambie mwanamsho kamwanzo unike ye visa kanape mwanamsho haramnike visa kanape yawe fundi ngutumtini ya 2% efundamnika 20% yani zongizo nzujua ngizo ukaziti ngabwanasha tawtsunda zegzame ngabwanasha tsunda zegzame haukaharo towe visa kanape ngabwanasha watsura ngo muhazini haukaharo towe visa kanape aizontswelewa izongizo ukaziti ekangizo yabo basabonda dajale tsuo wakatusa uhisa mjoko uziyabasa sibakisha na 1 minute subhanallahi alazim mnguna rifadhi neza visa kanape aya narendelea jotimizi ambendrini wastamalu sufaha ali radhiallahu anhu ngurambiyokana eka owajinga ndo waniki wawoze hazi yani ekandungu arengwa umuhazini zebiro mruka tsurengwa yani kwe hazi ya soma shamrungu tsorenga owanzani na umria wajuwawo deshwa wajinga kwa tujwe hazi wajoka ifanya mro watulamu hazini yabonda ajale tuo yazamba ndajale yazamba dajale tu yazamba ali harengana mtu ekabwa wakati owandu warengwa umobiro wende biro fulani walati mri asome hazila mri atusome hazila ndani kiwa fulani kaja some hazila ndani kiwa ekawo nondu watilo mu hazini kwa tsutilo mu hazini izo wasoma shamrungu tsorengwa atilo na ilati hazejuwawo basi zenongozi itsambalia yabo yo ambwa ndajale tuo
yabonda jale tu narendele bayoti haya mtujwe kaija ukajaje ngabonda korongo muhazini basuka ula mwanzani wala jawa ufam ngabo kayot mtujwe kangizo uraka zake kanga bwandwa korongo muhazini mrani ko hazi na tagila tindo yasoma hani ko hazi yekayiji zila jua ukajanikiwa mtujwe kazi ja ukajaje alhamdulillah rabbil alamin mtujwe kazi ja ukajaje do wandwa dungo ni kwazi hazi watuzi jua hazi watuzi soma shamu kutoni kwa basi na renga ba wode mwanzani wangu mtujwe kazi ja ukaziji ndajale tuo au katuja narendelete na rishia ekawuono indini tsaino banhambokana warakiba an-nisa'u 'ala al-mayathir ekowa zade ekowa nawashe wandisobale magari ya kalite wandisobale magari ya jisawo weribia ziza na urenga wanaume wefanyezo wanzao yabo basi yabonda jaletsu ekawuono wazade wandiso jibia ziza na magari mahali valangwa tsaho wanaume mabosi na mabogos wado warenga wejibi wawe chachacha yabo basi yabo yo hambwa dajaletsu wo ekawuono ngabo wazade wabalio makatikati hambayo wakati ali kawata kama gari hambayo ndrini almayathir izo farasi ani farasi do wakati wa shaba haja ba magari ekawuono wanashongwa pashongi zengamia njema au ze farasi njema awasa karna bangamia abasa jaba de magari ekawuono wanashongwa balio magari mahali wanashongwa baliao makatikati mwanamshakaza zemiwani za habuwa ya shefuba habuwa intini halekeza zenyile habiribo plasibo mzee ngutiyo mna klakson wala ndo viola wala demzade wa fulani wala anikawono nashe ngwabalo magari ya kifahari na utia stil na uvuro wandu mria mbaka yewone katikatila ila ya mrumsha fulani oh la la yewone mercedesila ila mrumsha fulani oh putain yewone kartasila fulani oh la la yani ikowa nashe wandiso jifahari na ujibua hamagari ya uronesa si wanaume ukawoba la gari ukemwanamme ngujamba amdojana urenge mwanamshe ndio wambuye mwanamme Tsoima abamdo jani urenge ni udepose ila hawara mwanamshe ndio balo legar yende ya depose mwanamme ngombo minsi jubala gari mwanamchungambo no t'inquiète pas banga mina Mercedes la mina 4x iko anasha ndisobale magari mahali weri vuriziza wertinaza gesti ya bonda jale tuo يا لطيف وكتسوهسا نردرات مزبان وبندني وتشبح النساء بالرجال وتشبح الرجال بالنساء يكونوا wanawashe wandisojifanya wanaume wandisojifanya wanawashe basi uono wandu wanawashe wandisorande hama lesbian mwanamshe ngurango mwanamshe katuta mwanamamada katuta mwanamshe ngwanzo mayarenge ma lesbian ekawuono wanawashe wasawajirende wanaume mwanamshe ngurango mwanamshe amada mrajifana ni sana mwanamme ramvayo zanguo obahe mwanamme ajifana ni sana mwanamshe yabo bas ekawuono mwanamme ngurango mwanamme hamada ye bas mwanamme ngurongo mwanamme madaye ye badurisa wallahi ntishangaye tiparona pajia mndu akahundea mimi Jibrilo handeyata basi ngojuo tudwanza mtunde pajia ke mrula msohunda kala pede ye pede ngondeyo mini Jibril pede sipetula lazim ngamu yo mriabu wa Facebook akahundea mu Facebook wahe ngundeyo Jibrilo tijije basi tudanza mtunde Facebook wala tuuza samre fulani umjue amba mumjua la pede pede mwanamme usundu wao mwanamme ngonda sundue yani kiwa vushe sirivushe no mwana tabo kati matoko sundua mrasundulie bani hahe imramada ngondeyo mriani ngumbo Facebook na bala yepedesha mrabwandaza ondoka tumrambu madama kajikazandro alafungu bwandazo ya dodem ngondeo na bala ngutokoro habalende ya sundue non c'est pas possible mrenda sundue usundule bani hao sababu mwanamume ajokenda sundule mwanamume sababu mwanamume ujoka ukubali bake yasunduliwa sabule vie sabule vushe oh là là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse.
c'est dégueulasse, dégueulasse. Ngabo jamba fundi hamba uchamfu, chamfu. Abonda bonzo zifanye zitsamba. Oui, c'est bêtise. Yabo wenyiso ngwa jamba fundamba uchamfu. Kongwanzo yake pede zitsamba. Fundamba uchamfu, ngwanzo yake lesbienne zitsamba. Hai, yurisa utabu mrusundua. No, pa. Ekawono wanaume wajirende wazade wajirende wanaume wanashe wandisopaza retro mwanamshe ngupo kupu garson mwanamshe hapua kupu garson havayamna triko na siri vaho wanaume wasuku wataze hareni ya latif yani wanaume warende hana washe wanawashe warende hana ume yabeduna kajesa yabonda jale tuo vushe sur vushe yangwa vushe sur vushe dégueulasse oh là là ekawono wanashe ngwa wa manaume mwanamsha kwa kubugarso havastriko na shatingu sape abaho wanaume wasuku wono mwana mmasuku hata hareni hata nkame hata ipini yabo yabakindo tsondo hakadhi ende umbiziwa yabo mwanamme yabakindo tsombiziwa na riparo waro jerte fatiha mwanamme yasuka yata hareni yata nkame no yabakindo tsondera mumbize rendera mumbize urendera mumbize no la ekawono zabarizo zija abo bas aya na rendeletse bakshana ndongo ndaru bas il reste trois choses resiye bo wakati usauhisa yararunda yinu abendini washahida shahidu min ghayr istashhad wa halaf min ghayr istahlif subhanallah ekawono wandi soto wa ushahidi wandrabo wandrongo watuzi wona wela bahandrabo yabonda jaletsu dajale ekawono mndungu to ushahidi wandrongo yatuziwona haribanu fulana fa dizo mrendari mu internet anziha Jibrilu afanjao bala takata kabo ekaja ziwona katujua sha haraishia ekawono wandu wandi soto wanyishahidi ya ndongo watuzijua watuziwona yabonda jale tuo dajale tuo yabonda jale tuo mtujue kazi dao kazi yake ngotona mrenda to ushahidi haribale mwanamshe wala kana na barasa ndapo haribale mwanamme wala na barasa ndapo mrato ishio karimwa na mshe fulana afanya ndongo jao mrenda to ushahidi wandrabo yammanise ni mrumme au yammanise ni mrumshe au yamtie harimwa shiyengo iliato yengwa ekawono wanadamu wandisotowa yani wandisotowa uzahidi wandrabo mrato ushahidi wandrabo ukemrumshaho wotimona sata kumbono ndako mrumago timono akayo nasilandrabo wohazifanya wafanya nasilandrabo mnukutoto ushahidi wandrabo yatuziona shamrungu tsoenge mruona abo haishandrongo zamba bakemrenda nziha subhanallahi alazim yewe ekazija yabo bas ndajaletsu narendeleshe lenje utimiza amendrini walabisu julud adh-dha'ni ala qulubi adh-dhi'ab wa kanat qulubuhum amarra min as-sabr ya salam alingurambioka izwarangala mtume ngurambioka ekawono wanadamu wavaya nguo za gonzi mrungo na maula mnenyama tranquil mrajo kautsinzale ya mlele ekawono wanadamu wavanguo za gonzi au nguo za mnambuzi ukango mlelo na balaze roho za hao nkutsu rohombi hatojwanza ufe hatojwanza urumanene mrumshe hatojwanza oro habalambilo kahure mwani gari ekawono wanduze surwa yangizo njema hawavaya njema wewaona watsehe wafumbaria mrautse hajibiwa na balero hahe nkutsu basabonda jaletsuo yabonda jaletsuo ekawono ezandongo izo zijamo dajale ekawono wandungwa ngwatse hao ngwafumbari yao humrengo dahoni humlauliando humtukuza humfanja na balero hahe zinroji ekawono wanduze rohombi kwa twanza wone bani hao ya heju kwa twanza wone bani hao ya vumbulondo kwa twanza wone mwananyawo ya unde mrumme
au yaone bani hau yaunde mrumshe au mronde mbahazi weone bani hau ndumba hazi haone mana nyaundu mba sheu haundu mrum au ye roho ngudo ja felicite félicitations ma sœur na valero ahe ngutsamba nguna nzemane félicitations mon frère na valero ahe nkutsu kutsu ikawuno wando hizra kombine mafitina mendanizo majanizo hajawe hangalatsehe shabala ngwanzo urengeza mbani yende yambiye madui yabonda jaletsu wo ikawuno wahe mafitina nezero hombi nemendanizo majanizo habuwa hatsehe haulauliandro shabala ngwanzo ya upihe ujomwambiaze sekre ujomwambiaze ndongoza haho hajituliza habanda zema fu hata harengeze sekre hajuweza haho pia wakati wo havenua yema fu ya demo ilolo hamba demo shetan virgule demo yaboyo hamba ibilisa haparisana na shetan ekawonondwa hezero hombi ne mafitina watse hao mrajibiwa na balangutso utunda yarengeza mbaniende ya hwangamize ambiye adui yaboya hamba shetani na ibilisa ngawazima nsuje kangizo kaziti shekangizo abo basi ekangizo bo watukufu ekangizo yabo basi ekazi jaze ndongo yizo yabonda jaletsuo lazima zamba hanartimizi yabakinda ibitsen yabakida mendini waltumisal fiqhu li ghairi dini mwanzo ntimizi wana basa tibakshana nzino basi yabak waltumisal fiqhu li ghairi dini ekaye mafundi wa dini ekaye mafundi wa dini kwa tusoma ye dini ha Mungu waje waisomese shangwa somao waje wadoshindana olayamba hasomo rahanola olamba ngena diplomunku ekawone mafundi wa dini kwa tusoma ha Mungu waje wasomeso wanansi shangwa somao hashewo shadunia waje wadojijaziza ukawolanga na diplom wala katina diplom wala diplom ya tinti mime diplom yangu nku eke mafundi wa dini wandiso soma shakwa tusoma ha Mungu wasomese shangwa somao ye dini waje wadonra plasi nku harimwaze biro waje wani kwa plasi nku harimwaze biro wadoji swifu ukayenge na fulani wala somo fulani wala somo hula yabo shetani yabo dajale hasangujo tibakshana ndongonza basa mtoka uzia basi ile resta 1 minute tibakshana kanzi ekema fundu wadino ndi soma kwa tusoma ha Mungu shangwa somao ushindana fulani kaja soma yewe wasoma amiti soma mina diplomu inji ye usomesa wanga we ulone diplomu inji ye usomesa wanga eweleza wanga bedini katusomesa ani mndunga na diplom remele kotlake na costume ngondo hanjari mwa biro kanti na stilo na bala mrasomo amba somo dini shakaja soma dini aja somese hasomo dini wajado shindane ulo na diplom olanga na diplom aya lo diplom diplom merci monsieur diplom monsieur diplom olunga soma diplom ngotsona wana wa hemiji waja yemiji ningizo ntujwa zijako ziti ngotsone miji waja wana walo arabuni wasomo waja mrwali nde mwana wala towe darasa msirjwa jumata katuto tabalanga na diplom bobanu ukawsomendre ebanu kayhwandu wakaya uje ebanu kayhwandu wakati kayiho yabo kuja somba yasheti somo mina diplom ebanu wekusomesa umjini wekutoa darasa usomese mabani hapo wekutoa wasomesa shauto na diplom ambasa wala kwa arabuni aja alafu bala diplom
Allah ila azim abala diploma alafu tena basi ngojo Paris yo ambatidami walinde wambo mtu tafsiri hambe mafundi wa dini ngo ekauono wandisosoma washindane shaka tusoma hamungu wandisoyengana mafundi wa dini wandisoyengana mafundi wa dini wandisoyengana abo basi kawone mafundi wa dini wandisoyengana mrufundi wa dini katwanza one mwananya abo basi yabonda jaletu yabonda jaletu bas dajaletu abonda jaletu dajal ntujo izija ukaja siji ikawone mafundi wa dini kwa twanzana mrufundi ngo yango funda mada na balo wa hele bange uhanzana wa hele bange wa hedrogo wa uhanzana tibatiza kuna uona mruvuro bange ya vura yeche yokekiri yeka hundru ya astwis mvura bange kanja vura yeche wa hele bange bala wala wachamfu ulange mchamfu ngena tabiambi shauhanzana uhanzana bala mrungu joka wala mchamfu rana ngena tabiambi ulange na tabiambi shauhanzana urenga sigareti nzima sigareti nzima bange uvura wandukume wala vurumbabe hanike mwananya renga babe wala nikawo wala renge wala ndu wa bange shangwanzana wa hata sigareti nzima wavura wa hemvinyo mruka juvunwa mvinyo yeche wa hemvinyo katujo una mvinyo yeche ye unombabe hanikawola wala unombabe hanikawola demna baso wa hedini otoyengana ebanu rishindwa no wa hele bange c'est bizarre ebanu si wa hedini rishindwa no wa hele bange si wa hedini rishindwa no wa hele bange wa hele bange ngwanza nao sigareti nzima wavurwa nrukume c'est bizarre sigareti nzima wavurwa nrukume il reste une minute ajouter misaba on va terminer maintenant sigareti nzima wavurwa nrukume falaska nzima mvinyo inoloni wa nrukume halafu si wa hedini sitsoremana sitsoengana hata wallahi tsoengana wa hedini sitsoengana mrufunde kanza woni mwananya wala ni fundi yetsona ka fulani yani basa usitsoka majalu c'est mafundi sitsoengana mafundi tsoenga weku yo bizarre woni mrufundi ngwanzo ishe fundi avumulando jamais ye alifundi fly dola c'est bizarre msujua kangizo kaziti tiji wallahi ngabo sakrezi nji wallahi lazima amtimizi mnaka somtiti tunjuzia ranzi njuzia batu bakshanda kanzima bahi ngamina fundi mwanzani wangu komori fundi mwanzani wangu wafundi mwanzani wangu swafi mumkubali mwanzani wangu mina fundi mwanzani wangu komori fundi mwanzani wangu yafanya yafundi huo basa hanambia ukana hanambia he hanyo hahe imalaika ngwanzi hao izo nambao yafundi huo mwanzani wangu swafi hanambia he hanyo hahe ukana bofu yesemeni wakaula Faransa uje Komori shia yafundi huo ngaminio harajustre ngaminio tirajustre hanambia he hanyo wake ukana bofu wafundi mwanzani wangu mhusu afu Komori mwanzani wangu hanambia kabofu wakati wakahuja Komori avant rahawe jawaswili une semaine hanambia uka ngabo mafundi mfukare 7 mafundi mfukare wa dini wafanya bunjilio hanambia uka yende kina ya parwa shaka jajua objectif hamba hende shema fundi kwa jajua ukawala mwanzani wangu swafi kwa jajua wamlali kahende hanambia ukawa kama fundi mfukare yeye nde wanane engene mwenye nyumba yakafanyilwa lebunjilio yawe mafundi waka wanane wazimane mwanzani wangu hanambia he hanyo yako kabofu basi lebunjilio lifanywa ava insemen mafundi wa dini wakamfukare ye objectif ya hele bunjilo hilo wakautwalia eka Jibrilu huja Komori namnaje wajuhuzia ye mihadhara ya hago kwa twanza wonele fijolila hari ajawo haromi jini kwa tutsaha uje udofanye mihadhara hila ukawanduze parezi jaya ngarundonda hu rashila Jibrilu leo ngasama leo mbaji ngarunda rashila Jibrilu hamba yondo objectif ya hele bunjilo wakautwalia wafundi wa dini mwanzani wangu ya karimwele bunjilo hilo yakaunambia yabo mjoka hamba ya mjoka hamba wa mafundi wa dini ulala wa mafundi wa dini wafanya bunjilio kwa tutwalio wanawe mvinyo kwa tutwalio wa hele bange
kwa tutwalio wa hele masibiani, kwa tutwalio warongoa na umamada wo, kwa tutwalie za huchamfu ulawe waonana bunjilio watwaliao enamna Jibril kawa swili wajohumzia zemi hadhara zahahe engwafadofanya. Oh là là, oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Sabe fundi wa halabia jam, halabia harenge telefona haregistre zaka hamba hanibulie telefoni, hanibulie telefoni tikahishia nga mwisho fundi fulani ngurongo telefoni haregistre mwe telefona mwishio fundi fulani ngombo Jibrilu kartumwelewa ya fikra zahe, Jibrilu kartuelewa ibanu balaye mawaidhala bala ngwanzo njari mwa siasa ukatuta lazima rimzi. Haya fundi wasa Jibrilu kartuelewa nguishiliwa wandu wenji alafu kartujuwaza fikra lonizo itwani alafu je ngebidorizie wasate na renge alafu wala mafundi wakanzo wafana bunji yorale jawasuli komori yunsemen msujua ya wambia ndo Allah wala mana wakotwalia za fikra msujua wambia Allah wala sina utumu msujua wambia wafanya le bunji ndo msujua wambia ndo Allah wala shawa kotwalia muhimu dami. Subhana tinyangu, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Aizo watukufu ngarjoka uzia bana basa ili rjouzia rjerendele inshallah taala ngarjo honana ekamnyezi Mungu arehana mo ye dimanche de dimanche arimwe darasa inrojo joka huja yelezao zi alama kume domzubo domroho wa dajjal yonde jao abondo baluze secret de namna dajjal ya joka uroha dajjal namna joka uroha aizo nganzori kane subra rekene iman haukabanu ngari zakote pia risasanyiwa ngosho mafundi wa dini ngwatwalie namna joka unikase yora neja wasuli wakautwalie namna joka unikase mafundi wa dini abatimilwa hune mafundi wa dini wanrem ye goshi timiliwa no heze temwe jova wa hetemwe jova ngwaliba wandu mapesa ili wadondea ili waride wari faiblesse and wa hetemwe jova wa hima kote wansasa nya goshi mafundi wa dini wasaten wa himi droite wansasa nya goshi o wafisidifu no chamfu wa heze bali ngwasikitia ukekateleza zebalinga zibungu zao uchafunga bungu zao kwa tujibiwa ngwaride yao wansasa nya hosoni. Haya o wa hesi ya sabao wansasa nya dingoni ngwafikoro kama libesa Jibilingu pango ya jende anjari mwa siasa wa siasa bao wandisonra tikibala Jibilingu nzo ya kemruwa siasa tikibala nzo finja wansasa nya dingoni wasa kote pia tisasanyiwa hunu mafundi sasona hunu hetemwe jova hosonti sasanyiwa no hofisidif odingoni sasanyiwa yani aweza kote pia tisasanyiwa ye kote watojo shinda wansasanya ndobo juu basi haukabo juu ya ulobo juu de yaumbe dunia wonde urihifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wonde urihifadhi woju kabati kote joshinda iribazize woju haukabo juu wo Mwenyezi Mungu de urihifadhi wo Mwenyezi Mungu nde urihifadhi aizo ngarjoka anzarizie Mwenyezi Mungu arihifadhi ne madui haukango jua boza ntuzinu kwa naudaza ngo jua babu hata zentuzinu e madui ngo jua uride hata zabarindi ko wafikiri rifu weju hapo tasungwa tsungwanza waju hambilo akajibiru afu aizo bora nzigena mu kajafa yabongo jua babu ngo jua uride hata warabu ambe ukana biqadri alkalami yasihu he namne douleur lorohoni mruto jihunda ndiso rama hiyo yede yani mrungu yengu mrulata hatudanzambila jibiru afu ya jibiru ya jibiru basabu ya wana jibiru lona mo yamona yani yerohombi yidepase hata mrujihunda ndiso babu yani kamrungu huyengo ngujo huyenga tabihero hata ngujo enda tazambe sibatis kamrungu yengo mrucho enda ta andiso de mru ha ularende bala roho isaijaya bale roho isaijaya rohombieta ya roho isaijaya rohombieta mruto shindwa ndiso fulani tijije subhana lazima rohombi hizo waduka na haja ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinika unono yarinika maisha mema na ronano harimu darasa ya dimanche rojoka hueleza enamna dajale joka uroha yabona mvoti yabo mnambioka eze alama za vumbulo zija au kasjaja zi alama zija au rakas jaja msujua ezi alama zija au kasjaja miongoni mweza alama ali yazivumbua hamba alqatlu utowa roho ngaijoka yinji duniani haina usiku ngo tudishaondwa doto la zero utowa roho wa wandu ngaijoka hama majiano lao subhanallahi na abon sazija haukango toshazenti za Kiislam haina usiku mizinga ateza kizungu mrada ata mzinga bure mndungu toka nti restora wadiki mzinga hafu nti aizo utowa roho ekawona ndo andi soulana duniani
zaman zeroho zandi sotolo hawinji basi yabo saija kauono wandu wandi sotola na zeroho sanga zitolwa zeroho zetolwa wanunga ulana ubure mruka tujafanyaje kanzalio shindoni tsamba zo mzinge hafu yabo basi yabo dajale tu hasanguroho aizo zeala marazivumbua zin kamsa mziwono zisazandi so huja yabo mruna joka dajale tu dajale ngujoka urohaje izo nde zeala makume zahe kiyama yabondo walala le kondo hondo yonde darasa he dimanche au narfanye samedi au narfanye maudu samedi ijo tarfanye maudu tarfanye maudu narfanye dimanche inshallah taala yonde darasa he dimanche maudu na repose ngardo fanye darasa yo e dimanche 20h heure ya France jereleze de zeala makume les 10 dernières izo bondo walo le kondo hondo ndajale ngujoka uroha eka roha ngujoka ufanya ngabo inyama joka uroha daba shenyama isho nga joka ufanya sekre duniani isho inyama shiloha mangamia bokonga joka uroha shizungulie ho mijini isho nga joka ufanya sekre duniani shinu nyamendi enga joka ufanya sambe episodi jao do walala le kondo hondo la heze sekre za ho mwisho he dunia episodi jao do walala le kondo hondo la heze sekre ya ho mwisho he dunia do mroho wa dajale engu joka urohaje engu joka fanyaje ne shenyama shijoka uroha enga joka urohaje ne ya ajuja na maajuja ewa ungaunda hubi wajoka uroha engu wajoka urohaje na mtumeisa ya joka ubalwani malaika lombingu na dzube engu joka udzubaje mtumeisa yende ya onane na dajale ye geringi yabo dajala safu akufirisha wandu hati ofisi difu hasati ya wandu wari mukafiri mtumeisa engu joka udzuba ya jeya wane na dajale yokomba bomze mtumeisa ngujoka huja duniani ngujoka wana na dajale tsambe episode jangabo habari mtumeisa msujua ngujoka urumia karate haukanda dajale wonge namfu dajale wetsenda maupepo dajale tojusomdi bana kaza Amerikani hajusomdi akaza Afrika dajale umro namfu weyo heu hadajale mtumeisa ngujoka wana na yeje eba mtumeisa ngujoka urumia jido engujoka urumia taekwondo engujoka urumia zenkutu dashi engujoka urumia kaki wakeuke engujoka urumia ya mtsujua namna mtumeisa joka wana mpaka nde episode ye dimanche da warjoka ujua ze sekre joka ukayabo ngabo sekre nelejua ngaljoka uroha iholi koutsoya karjua botasirundu lejua liroha barini basi lejua ngalijoroha iholi koutsoya ngarjujua reparso mwezi lejua zidungana ngazi jao deze alama kume nziro eke dunia ngerikio naronane dimanche mratsirate babondo walala le kondo hondo yabondo walala womnofu yabondo walala yenjizi wenji ngwauzisao ebano fundinga wenda hu tsamba mrensele fitu mratu donu lisale suala hilo na mnilinde za ntuzi jao wakati mjoku mtangaziani ukangabo programu fulani mnibulemba libu watukufu zentuzinu ni kembabi mine mrumsha hangu ne mwana hangu rijibiwe mbabi ngerjardomu ambiani ukainga sinda hubi watukufu aizonya ina mrunanzo watungonu zisa bofu yenga wedahu na mkeradi bati mabianu kana mnibulemba zentuzinu rifanye darasa harimu internet mdoishi ye mihadhara ye jao na mkeradhi ndongo za mihadhara na fijo bangarjo mwambiani ndongo na mkeradhi zensuzinu mratsunu zise bofenga wandahu mwanzoni huone mratsambe ngonzoni wone zensuzinu bazinu ntsihu special ni yeshimbabi da mine mrumsha hangu ni jibiwe mbabi ba il me manque beaucoup ani. Ma femme, elle me manque beaucoup, ça fait longtemps. Ma femme, elle me manque. Ça fait longtemps. Il faut que je prenne un peu de temps et je reste un peu avec ma femme, avec ma fille. La semaine ba kebabite tinemrumshe, rimratsambe, yenga wada hubi, wotanono, raha, ekasati mwambiani, da kumjodo nuzi samweri wona. Shawana nsuwanu, na mnibule ni kembabi mine mrumshe ne mwana, rijibiwe mbabi, wana wane mrumshe, na wana ne mwana. Na ronane dimanche à 20h, heure de France. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nampartage video yinu tsena mratfanye betiz ipartage haku ibehe mahala hunji ili wanru wajuokana dajaletsu wenji kwa tujua
weshelezize waone darasa wambijukai zilanda jale ambilwe kazi jangujo sazija na mbeze mpartage video ino hakuswa na mtriple mireho mahala pia ili wandu wadojipanga mratudojitina na proje ukamwahani baada jaletsu wasangujo zialama sazija msamzishia narona ne dimanche wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.